बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दुआ ज़हरा का MLO कराने से मुतल्लिक़ जो मजिस्ट्रेट ने बयान जो तफ्तीशी अफसर की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, उस दरख्वास्त पर आज फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे कि जो अदालत है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि यही अदालत जो है वो आज फ़ैसला सुनाएगी। किसी वक्त भी फ़ैसला सुनाया जा सकता है। इम्कानात क्या हैं? कानूनी माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, कुछ का ये ख़्याल है कि मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है, वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि तफ्तीश में अगर ज़रूरत पड़ती है तो अहकामात जारी किए जा सकते हैं कि MLO कराया जाए। कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इस हवाले से कानून मौजूद है कि अगर बच्ची न चाहे या लड़की ज़िना के केसेस बहुत सारे आते हैं जिसमें लड़की की रज़ा के बग़ैर ये टेस्ट नहीं हो सकता। कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर लड़की माइनर न होती, उम्र पूरी होती, तो फिर तो लड़की के पास इख्तियार था, लेकिन अब चूँकि लड़की माइनर है तो उसके पास ये इख्तियार नहीं है। मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई तो कुछ का ये मानना है कि चूँकि दुआ ज़हरा एक इंसान है, उसके पास हुकूक हासिल हैं कि वो जो चाहे अदालत में कह सकती हैं और वो जो चाहे यानी इस हवाले से बयान दे सकती है और वो चाहे तो मना कर सकती है। कुछ कानूनी माहिरीन ने यूरोप का हवाला दिया, अमेरिका का हवाला दिया कि वहाँ पर बच्चों पर अगर छोटा सा तशद्दुद भी हो जाता है या कोई चीख कर पुकारता है तो उस पर भी बच्चा अपने हुकूक रखता है। इंसानी मामला है ये, इंसानी या बच्चा हो बड़ा हो, जितने हुकूक बड़ों के हैं वैसे ही हुकूक बच्चों के हैं, बल्कि बच्चों के हुकूक कुछ ज़्यादा हैं। तहम इस हवाले से कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ़ आरा है। हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि अगर फ़ैसला आता है दुआ ज़हरा के MLO कराने, जो कि ज़्यादातर यही चांस लग रहे हैं कि ये फ़ैसला आएगा कि MLO कराया जाए ताकि तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़े, तो इस हवाले से ऐन मुमकिन है कि दुआ ज़हरा के या ज़हीर के वकला इस ऑर्डर को ऊपर वाली अदालतों में चैलेंज कर दें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त लगा दें और इस सूरत हाल को रोकने की कोशिश की जाए। और सपोज़ अगर MLO होता है और उसमें जो रिज़ल्ट आएगा, जिस तरह का जो पेचीदा प्रोसीजर है मैं पहले समझा चुका हूँ कि MLO अगर होगा तो कैसे होगा, क्या क्या सवालात हो सकते हैं दुआ ज़हरा से, वो खुलकर नहीं बताए जा सकते इस फोरम पर, क्योंकि वीडियोज़ जो है हर घर में देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, तो बहुत ही पेचीदा मामला है और बहुत ही यानी वो सवालात किए जाते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में या फिर किसी भी खातून से बहुत सारे मर्द बैठकर उस सूरत में जब एक निकाह अभी तक मौजूद है और निकाह के बाद सारा अमल हुआ हो और उस वक्त सवालात किए जाएं एक लड़की से। तो ये सारा मामला है, जैसे ही इस हवाले से फ़ैसला आएगा आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि नाम न लिया जाए, कम सिन बच्ची कहा जाए। चलें, निकाह जब तक मौजूद है हम ये कहेंगे कि ज़हीर की अहलिया के हवाले से जो MLO रिपोर्ट आएगी, MLO के हवाले से जो फ़ैसला आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। जैसे ही फ़ैसला आता है आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन एक एतराज़ इस हवाले से तकरीबन व्यूअर्स उठा रहे हैं कि क्यों मेहदी काज़मी साहब के वकील ने इस पर एतराज़ नहीं किया। अगर सरकारी वकील या तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये दरख्वास्त लगाई गई तो मामला अब बढ़ाया जा रहा है ज़िना की तरफ। निकाह को जो है वो पहले से ही मुतनाज़ बना दिया गया था, अब मज़ीद ये दरख्वास्त लगाने का मतलब ये है कि निकाह नहीं माना जा रहा, निकाह जो हुआ है उसको मशकूक बना दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है किसी न किसी तरह इस निकाह को ख़त्म किया जाए, कैंसिल किया जाए और किसी न किसी तरह ऐसी दरख्वास्तें लगाई जाएं या लगवाई जाएं जिससे ये ज़ाहिर हो कि निकाह की कोई अहमियत नहीं है, जबकि ऐसे मुकदमात में सबसे बड़ी अहमियत निकाह की ही होती है। निकाह में जो एतराज़ लगाया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से, उस हवाले से आपको एक बड़ी मालूमात ये देता हूँ कि निकाह डॉक्यूमेंट्स हो न हो,
جو بنیادی نکاح کے جزو ہیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ اگر پورے کیے گئے تو نکاح ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی بات نکاح میں لڑکی کی رضا ہے، لڑکی کی رضا کو اہمیت دی گئی ہے، اور اس نکاح میں اور اس رشتہ ازدواج میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کی رضا سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اگر یہاں سے کچھ ایسا کوئی آرڈر آتا ہے جو کہ اس نکاح کو مشکوک کرتا ہے اور اس نکاح کے خلاف معاملہ چلتا ہے تو شرعی کورٹس موجود ہیں۔ شرعی کورٹس میں سمپل یہ دیکھا جائے گا کہ نکاح ہوا، نکاح خواہ موجود تھے، گواہ موجود تھے، اور لڑکی کا بیان پھر اہمیت رکھے گا۔ لڑکی کی بیان کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ رشتے کے معاملے میں سب سے پہلے لڑکی کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ لڑکی اگر ایک رشتے پر راضی ہے تو اس میں لڑکی کی رضا کو فوقیت دی جائے، لڑکے سے بھی زیادہ لڑکی کی رضا جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس تعلق میں، اس رشتے میں اور دعا کے اس سخت اقدام اٹھانے میں یہی عمل شامل ہے کہ دعا ظہیر کے ساتھ تعلق چاہتی تھی، ظہیر کے ساتھ ایک شرعی تعلق بڑھانا چاہتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی، نکاح کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے والدین یہ نہیں چاہتے تھے کہ دعا جو ہے وہ ظہیر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں۔ وہ دعا کے کسی کزن سے دعا کا رشتہ کروانا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے دعا نے یہ سخت قدم اٹھایا اور اس کے بعد معذرت بھی کی اپنے والدین سے اس سخت قدم اٹھانے پر، اور کہا کہ یہ قدم اٹھا لیا لیکن بہرحال نکاح اب ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں اور ہم خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب سارا معاملہ جو گھوم پھر کر آتا ہے وہ صرف نکاح پر آتا ہے کہ نکاح کو متنازع کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ نکاح اس کیس میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ ختم اگر نہ ہوا تو ظہیر اور دعا کو الگ کرنا ناممکن ہے۔ اس پاکستانی قانون کے مطابق، شرعی جو معاملات ہیں اس کے مطابق، جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کے مطابق اگر نکاح ختم نہیں ہوتا تو ان کو الگ کرنا ناممکن سمجھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے حوالے سے جتنا اس رشتے کو کمزور کیا جائے، جتنا اس نکاح کو متنازع بنایا جائے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم ایم ایل او کے حوالے سے مجسٹریٹ کی جانب سے جو بھی احکامات آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ان احکامات کے خلاف جو ہیں وہ کن عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، کیا معاملات ہو سکتے ہیں، جو معاملات ہوں گے سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، معلومات آپ کو فراہم کرتے رہیں گے، عدالت سے جڑی تمام تر معلومات اور ظہیر کی اہلیہ سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس آئیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر ضرور کریں گے۔ بس اتنا کیجیے گا کہ چینل سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پسند آئیں تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ بیل کا آئیکن اگر نہیں دبے گا تو معلومات آپ تک بر وقت نہیں پہنچ پائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔